हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर एम आइल ओडिया पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर एम आइल ओडिया जो पिला माने कंपलसरी सब्जेक्ट रही अछि एम आइल ओडिया टी ताहार पिला माने आज आम तपस्विनी पत्र पिला माने जो पद्य विभाग रे अछि तपस्विनी पत्र ताहार आज आम एमसीक्यू एंड पिला माने एक मार्किया विशिष्ट प्रश्न आलोचना करवा जहाँ फल पिला माने आपण मानकर एग्जाम रे 2026 बोर्ड एग्जाम रे पिला माने एही तपस्विनी पत्र पिला माने एही एमसीक्यू एवं पिला माने 1 मार्क आसीबो। तो पिला माने समस्त ध्यान दे देख। तो पिला माने तपस्विनी पत्र रो एमसीक्यू एंड 1 मार्क ता पूर्व पिला माने जे माने भी चैनल को नुआ देखुचंती गोटे सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पिला माने नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु। तो पिला माने प्रथम प्रश्न देख एथिरु ही पिला माने प्रश्न आसीबो आपण मानको 2026 रो एग्जाम रे। तो क नंबर कही पिला माने संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लिख। प्रश्नर मूल्य पिला माने 1 नंबर रहिबो। तो पिला माने आपण माने मने मने पिला माने उत्तर देबा को चेष्टा करिवे। तो प्रथम प्रश्न देख शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश। तो पिला माने शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश एथिरे पिला माने ध्वज शब्दर अर्थ कोन। तो पिला माने एथिरे ध्वज पिला माने सॉरी हां एथिरे ध्वज शब्दर अर्थ कोन। तो पिला माने प्रथम ऑप्शन रे अछि रक्षक तापरे पताका तापरे शत्रु तापरे मित्र। तो पिला माने हार उत्तर हेउछि ध्वज शब्दर अर्थ पिला माने समस्त जानिथिबे ना ऑप्शन 2 पिला माने ऑप्शन डबल आई ना पताका। नेक्स्ट प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न रे कहि पिला माने 2 नंबर प्रश्न बहुत पिला माने गुरुत्वपूर्ण प्रश्न नवबामा बोली कवि काहाकू कहिसंती। तो पिला माने नवबामा बोली कवि काहाकू कहिसंती। तो पिला माने प्रथमे होछि सीता तापरे सुनार सीता तापरे नवविवाहिता द्वितीय पत्नी तापरे पिला माने रुक्मिणी। तो यार सठिक उत्तर कोन ना यार सठिक उत्तर होछि पिला माने ऑप्शन ट्रिपल ए नवविवाहिता द्वितीय पत्नी को पिला माने नवबामा बोली कहिसंती। तापरे नेक्स्ट देखो 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न रे कहिछि रामचंद्रंकर सद्गुणा बोली सतगुणक पिला माने रामचंद्रंकर सद्गुणा बोली सतगुणित हेउथुबो बोली पिला माने हेउथुबो काहेकि सॉरी हेउथुबो काहेकि। तो पिला माने ऑप्शन अछि सीतांक स्मृति को मने पकाई तापरे डबल ए रे अछि लवकुशंक परिचय तापरे अछि पिला माने मुग्ध नववधू को मुग्ध करबा पई। तो पिला माने आंसर टी जानि सारिथिबे आपण माने ऑप्शन ए भी रे अछि पिला माने ऋषि माननकु आनंद प्रदान करिथिबा पई। तो पिला माने समस्त जानिथिबे एही उत्तर ना मुग्ध नववधू को मुग्ध करबा पई। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो पिला माने 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न रे कहि अछि तापसंक अशांति नाशक बोली काहाकू कुआ जायछि। तो पिला माने आमे जहा आज पिला माने डिस्कशन करबा एथिरु ही प्रश्न आसीबो तापसंक अशांति नाशक बोली काहाकू कुआ जायछि पिला माने ना प्रथमे रामचंद्र रावण सीता वाल्मीकि। तो पिला माने यार उत्तर होछि कोन तापसंक अशांति नाशक होचंती पिला माने रामचंद्र। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न रे कहिछि सीता रामचंद्रंकु चिठी लिखि कोन मागिथिले। पिला माने सीता जो चिठीटी लिखिथिले ता रामचंद्रंकु लिखिथिले तो सेतिरे कोन मागिथिले पिला माने ना यार ऑप्शन गुडी को देखो प्रथम ऑप्शन रहिछि पुओ दुही को राजभोग प्रदान करिबा पई। नेक्स्ट ऑप्शन पिला माने नव प्रणय को बाहर पिला माने बाहर करि देबा पई। तापरे अछि नव प्रणयिनी केउ घोर तपस्या करी केउ मंत्र जप करी रामचंद्रंकु बर रूपे पाइले ताहा जणाइबा पई। तापरे अछि पिला माने तांको दोष क्षमा करि देबा पई। तो पिला माने सीता जो रामचंद्र को चिठी लिखिथिले जेतिरे कोन मागिथिले ना पिला माने ऑप्शन ट्रिपल ए होछि यार सठिक उत्तर नव प्रणयिनी पिला माने घोर तपस्या करी केउ मंत्र जप करिथिला एवं रामचंद्र को बर रूपे पाइथिले ताहा जणाइबा पई पिला माने सीता रामचंद्र को पत्र लिखिथिले। तो पिला माने हा 2 मार्क रा प्रश्न रे मध्ये पिला माने आसीथाय याकू ध्यान देबो। तापरे नेक्स्ट प्रश्न अछि पिला माने 6 नंबर प्रश्न देखो सीतांक पुत्रद्वय किपरि जननींक जीवन कंदाउथिले। तो पिला माने सीतांक पुत्र जो लवकुश रहिथिले से माने किपरि भाबरे जननींक जीवन कंदाउथिले। तो पिला माने देखो परस्पर मध्यरे कलहल करी तापरे अछि बीणा सहकारे रामायण गान करी तापरे पिला माने ट्रिपल आई रे अछि रामचंद्रंक कथा मने पकाई एवं नेक्स्ट रे अछि पितांक परिचय पचारि। तो यार उत्तर हेउछि कोन ना सीतांक पुत्रद्वय किपरि जननींक जीवन कंदाउथिले ना बीणा पिला माने बीणा सहकारे रामायण गान करी यहा पिला माने ऑप्शन डबल है यार सठिक उत्तर। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 7 नंबर प्रश्न कहि अछि तरुलता गण कोण शुणी अथय होंती। तो पिला माने तरुलता गण कोण शुणी अथय होंती
ନା ସୀତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ। ତାପରେ ଅଛି ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଓଁକାର ଧ୍ୱନି, ଓଁକାର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଋଷି କୁମାର ମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ତରୁଲତାଗଣ ପିଲାମାନେ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 8 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଆଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଦୁଇ ବାଳକ ବା ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଅଛି କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା? କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ କରି, ଅପସନ୍ ଡବଲ୍ ଏ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏ ଅଛି ଜନକଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଆଇ ଭି ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହେଉଥିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଖ ଅପସନ୍ ଆଇ ନବପ୍ରଣୟର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି, ଅପସନ୍ ଡବଲ୍ ଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି, ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଆଇ ଭି ଅଛି ରାମାୟଣର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବପ୍ରଣୟର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ପିଲାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ MCQର। ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଦ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହା ରହିଅଛି। ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ। ନା ଲବକୁଶ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 ମାର୍କକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ? ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ତ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ। ତ କିଏ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ରହିଥିବା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନ ତୁମେ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଅଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ତ ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ତ ଦେଖ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଶରଣ ବତ୍ସଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କାହାକୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କବି। କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ନା ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ, ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିନିଅ। ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ସୀତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କିଏ? ପିଲାମାନେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କିଏ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କିଏ? ନା ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ମହାଯଜ୍ଞରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ମହାଯଜ୍ଞରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ନବବାମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। MCQରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ
डिस्कसन कला ना नवमामा बोली द्वितीय पत्नी को नवविवाहिता द्वितीय पत्नी को नवमामा बोली कहा जाइछि। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न यज्ञ काल रे महाराजा बाम भागरे किए शोभा पाउथिबे बोली सीता पत्र रे लिखिचंती। यज्ञ काल रे महाराजा बाम भागरे मिला माने किए शोभा पाउथिबे बोली सीता लिखिचंती। तो उत्तर हेउची यज्ञ काल रे महाराजा बाम भागरे नवबामा शोभा पाउथिबे बोली सीता पत्र रे लिखिचंती। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न यज्ञ काल रे रामचंद्र सद्गुण काहेकि बढ़ी जाउथबो बोली कवि कहिचंती। तो यार उत्तर कौन मुग्ध नव पिला माने मुग्ध बधू मुग्ध हेबो बोली यज्ञ काल रे रामचंद्र सद्गुण बढ़ी जाउथबो बोली पिला माने कुहा जाइछि। तो पिला माने हा मुग्ध नववधू को मुग्ध करबा पई मध्ये लिखिले चलिबो। नेक्स्ट प्रश्न देखो 11 नंबर प्रश्न किए मुग्ध हेबो बोली सीता भाविछंती। तो यार उत्तर होउची सीतांक परे रामचंद्र जो नुआ राजकन्या को विवाह करिछंती पिला माने करिछंती नहीं करूछंती से मुग्ध हेबो बोली सीता भाविछंती। नेक्स्ट प्रश्न देखो 13 नंबर प्रश्न दान बारिधि बोली सीता काहाकू संबोधन करिछंती। तो पिला माने महाराजा रामचंद्र को दान बारिधि बोली से सीता संबोधन करिछंती। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर तपस्वी मानकर अशांति नाशक किए। तपस्वी मानकर अशांति नाशक होउचंती रघुवीर श्री रामचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न केउ मानंकु राजा रामचंद्रंकर किछि आदेय नथिला। तो पिला माने समस्ते उत्तर कह केउ मानंकु राजा रामचंद्रंकर किछि आदेय नथिला ना तापस माने किए सन्यासी मानंकु राजा रामचंद्रंकर किछि आदेय नथिला। तापरे नेक्स्ट अछि 16 नंबर मते न करिबो हेय केउ प्रसंग रे कहा जाइछि। तो पिला माने सीता निजकु तपस्विनी बोली परिचय देई मते न करिबो हेय बोली से कहिचंती। तो पिला माने आमे जहाँ आज पिला माने डिस्कशन करूचे एथिरु ही प्रश्न आसीबो। नेक्स्ट प्रश्न देखो सीता रामचंद्र को कौन जणाई देबाकू चाहिचंती पिला माने सीता रामचंद्र को कौन जणाई देबाकू सीता लिखिथिले। तो यार उत्तर पिला माने मु देई नाही। नेक्स्ट प्रश्न देखो 19 नंबर प्रश्न यह गुरुत्वपूर्ण नुहे पिला माने सेति पय मु बोधे देई नाही। नेक्स्ट प्रश्न देखो 19 नंबर अत्यंत अवध बोली सीता काहाकू कहिचंती। तो पिला माने यार उत्तर होउची अत्यंत अवध बोली सीता तांकर पुत्र लवकुशंकु कहिचंती। नेक्स्ट प्रश्न देखो 20 नंबर सीतांकर पुत्र मानंकर केउ भाग्य नाही बोली कहा जाइछि। तो सीतांकर पुत्र मानंकर पिला माने पितृकोल आहरण भाग्य मने रख पितृकोल आहरण भाग्य नाही बोली से कहिचंती। नेक्स्ट प्रश्न हेउची 21 नंबर प्रश्न सीतांक पुत्र माने किपरि जननीर जीवन कंदाउथिले। एमसीक्यू रे मध्ये पिला माने आमे डिस्कशन करी आसीचे सीतांक पुत्र माने किपरि जननीर जीवन कंदाउथिले। तो यार उत्तर कोन सीतांक पुत्र माने वीणा सहकारे रामायण गान करी जननीर जीवन कंदाउथिले। एपरि भावरे प्रश्न आसीबो एवं एमिति उत्तर लिखिबो। नेक्स्ट प्रश्न होउची 22 नंबर प्रश्न सीतांक पुत्र माने केउ वाद्य सहायतारे रामायण गाउथिले। एही दुईटी प्रश्न समान पिला माने सीतांक पुत्र माने केउ वाद्य सहायतारे रामायण गाउथिले। सीतांक पुत्र माने पिला माने वीणा वाद्य सहायतारे रामायण गाउथिले। नेक्स्ट प्रश्न 23 तरुलता गण कौन शुणी अथय हंती बोली सीता लिखिचंती। तो उत्तर होउची तरुलता गण लवकुशंक द्वारा गान कर जाउथिबा रामायण शुणी अथय हंती बोली सीता लिखिचंती। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर शिशुपुत्र द्वय काहा सहित अयोध्या जाउथिले। तो यार उत्तर होउची शिशुपुत्र द्वय महर्षि वाल्मीकिंक सहित अयोध्या जाउथिले। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न पिला माने केउथिरे मुग्ध होई सीतांक शिशुपुत्र द्वय। तो पिला माने केउथिरे मुग्ध होई सीतांकर शिशुपुत्र द्वय महर्षिंक सहित जाउथिले। एमसीक्यू रे आमे डिस्कशन करी आसीछि रामचंद्रंक चरित्रे मुग्ध होई श्री रामचंद्रंक चरित्रे मुग्ध होई सीतांक शिशुपुत्र द्वय लवकुश महर्षिंक सहित जाउथिले। नेक्स्ट प्रश्न देखो 26 नंबर प्रश्न सीतांक शिशुपुत्र द्वयंक मन कौन पाई आकर्षित होउतिला। ना उत्तर होउची सीतांक शिशुपुत्र द्वयंक मन रामचंद्रंक पद पंकज दर्शन करिबा पाई आकर्षित होउतिला। कौन काहेकि पद पंकज दर्शन करिबा पाई आकर्षित हेउतिला। तापरे नेक्स्ट प्रश्न होउची पिला माने 27 नंबर प्रश्न सीतांक हृदय केउथिरे हानि हेउतिला। तो उत्तर होउची रामचंद्रंक अतीतर दुख कहानी सुनी पिला माने रामचंद्रंक अतीतर दुख कहानी सुनी सीतांक हृदय हानि हेई जाउतिला। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 28 नंबर प्रश्न
ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଗାନ ଶ୍ରବଣ ପରେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାନ ହେବ ତାହା ଶ୍ରବଣ ପରେ ଶୁଣିବା ପରେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି। 29 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୀତା ଦେଖ। ନବପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। କାହାର? ନବପ୍ରଣୟୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ନୟନ ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଦେଖି, ଲବକୁଶଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ MCQ ଏବଂ 1 ମାର୍କ। ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ 2026ର MIL ଏକ୍ଜାମରେ। ତପସ୍ୱିନୀର ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟରୁ MCQ ଏବଂ 1 ମାର୍କ ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୁରା ମାନେ ବୁଝି ସାରିଛେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟର ଆଣିବା ତାହା କମେଣ୍ଟ କର।